हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू रिवाइज स्टडी। आज आम क्लास 7 रो लेसन 6 रो फॉलोअप लेसन रो आउ गोटे महत्वपूर्ण स्टोरी को पढ़िबा। तो स्टोरीटी होची द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दर मूल उत्स। तो मने होची स्टोरीटी बहुत महत्वपूर्ण। एठार शब्दर मूल उत्स कौन कौन हेइथियो बोली तुम भाबुछ। तो चलतु आउ डेरी न करी स्टोरीटी को स्टार्ट करिबा। देन स्टोरीटी विषय आउ किछि अधिक तथ्य आमे जानि परिबा। Many words in the English language come from the names of people means इंग्राजी भाषा रे अनेक शब्द लोक मानक नामरू आसी थाए। Sometimes when something new is invented or discovered, the name of the inventor or scientist is given to it means बेले बेले जदि किछि नूतन जिनिस आविष्कार बा उद्भावन करा जाए तेबे उद्भावक बा वैज्ञानिकଙ୍କ नामानुसार तार नामकरण दिया जाए। सैंडविच इज सच ए वर्ड से भली गोटे शब्द होची सैंडविच। यू प्रोबेबली नो इट्स मीनिंग तुम्हें संभवतः यार अर्थ जानिछ। ए सैंडविच इज मेड ऑफ 2 स्लाइस ऑफ बटर ब्रेड विथ ए थिन स्प्रेड ऑफ मीट और एग और वेजिटेबल्स प्रेस इन बिटवीन। सैंडविच दुई परस्थ लहुणी मरा रोटीर मध्य भाग में पतला स्तर मांस अंडा किंबा परिबा को चापी करा जाए। यू हैव परहैप्स इटेन सैंडविचेस तुम्हें बोधुए सैंडविच खाद्य रूपे ग्रहण करिथिबो। द वर्ड सैंडविच कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ एन इंग्लिश नोबेल मैन मीन्स सैंडविच शब्दटी जने इंग्रेज साम्रांत्य व्यक्ति नामरू आसीअछि। जॉन मॉन्टेगो फोर्थ ईयर ऑफ सैंडविच लाइव इन द 18th सेंचुरी। जॉन मॉन्टेगो सैंडविचर चतुर्थ साम्रांत अष्टादश शताब्दी बेलू बास करुथिले। ही वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स से ताश खेलिबा को बेसी भल पाउथिले। ऑफ्टेन ही ओन्ड प्ले कार्ड्स फॉर आवर्स एंड आवर्स एपरिक से घंटा घंटा धरी ताश खेलुथिले। वन्स ही प्लेड डे एंड नाइट फॉर 24 आवर्स थोड़े से दिन राति 24 घंटा धरी खेलिले। ऑन सच ओकेजन्स ही ओन्ड नॉट गो होम टू ईट एपरि स्थले से घर को खाइबा को मध्य जाई पारु नथिले। हिज सर्वेंट वुड ब्रिंग हिम मीट एंड ब्रेड तांको चाकर तांको पई रोटी एवं मांस खाइबा को आनी दउथिले। बट द ईयर ऑफ सैंडविच डिड नॉट विश टू स्टॉप प्लेइंग इवन टू ईट किंतु सैंडविचर साम्रांत एपरिक खाइबा निमित्त खेल बंद करने को चाहू नथिले। सो ही वुड पुट द मीट बिटवीन 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड तेणु से मांस खंड को दुई परस्थ रोटी मध्य भाग में चापी दउथिले। होल्डिंग दिस एंड इटिंग इट ही वुड गो ऑन प्लेइंग ताहाकु धरी क्रमागत खेल चालू रखी खाई चलुथिले। Soon other people began to do the same things with meat and bread. परवर्ती समय लोक माने रोटी और मांस को सही भली करी खाई चलिले। The new way of eating was very easy. एही परी नूतन पद्धति रे ताकू खाइबाटा सहज बोध होला। And they call the new preparation sandwich after the year of sandwich. ए नूतन खाद्य प्रस्तुति प्रणाली को सेमाने सैंडविचर साम्रांत नाम अनुसार सैंडविच नामकरण कले। हियर इज ए स्टोरी अबाउट एनदर इंग्लिश वर्ड। एठारे आउ गोटे कहानी अन्य एक इंग्राजी शब्द विषय रही। गांधीजी आस्क्स इंडियन टू बॉयकट ब्रिटिश गुड्स। गांधीजी भारतीय मानकु इंग्रेज मानक जिनिस वर्जन करने को आह्वान देले। ही मीन देयर दे शुड नॉट बाय ब्रिटिश गुड्स से मन करुथिले जे से माने इंग्रेज तैयारी द्रव्य किणिबे नाही। व्हेन यू बॉयकॉट समथिंग यू रिफ्यूज टू बाय और यूज इट तुम्हें जेतेबेले कौनसी जिनिस को वर्जन अर्थ तमें से जिनिस को किणिबो नाही किंबा से द्रव्य व्यवहार करिबो नाही। व्हेन यू बॉयकॉट समवन यू रिफ्यूज टू हैव एनी डीलिंग्स विथ हिम दैट इज यू रिफ्यूज टू वर्क विथ हिम और हेल्प हिम इन एनी वे मीन्स तुम्हें जब जन को बासंध कर तुम्हें तांको सहित संपर्क रखिबो नाही अर्थात तुम्हें तांको सहित
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଦ ୱାର୍ଡ ବାଇକଟ୍ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ବୟକଟ୍ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଇଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇରିଶ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚାର୍ଲସ ସି ବୟକଟ୍। ଏହା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜଣେ ଜମିଦାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚାର୍ଲସ ସି ବୟକଟ୍ ନାମରୁ ଆସିଅଛି। ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଅଛି ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ୍ ଓନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେଣ୍ଟାନ୍ସ ଲାଇଭ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଡୁ ଦ ୱାର୍କ ମିନ୍ସ ଜମିଦାରଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜମି ଥାଏ, ଭାଗଚାଷୀ ବା ପ୍ରଜାମାନେ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଟେନ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ଲୟାରେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ଙ୍କର ଭାଗଚାଷୀ ବା ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଭଡ଼ା ବା ଖଜଣା ନେବାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। When Boycott refused, his tenants decided to teach him a lesson. ଯେତେବେଳେ ବୟକଟ୍ ତାହା ମନା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଗଚାଷୀ ବା ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ। They cut off all relations with him. ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଲେ। No one would work for him. କେହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। His servants were forced to leave him. ତାଙ୍କ ଚାକରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। His plants and bushes were torn down. ତାଙ୍କର ଚାରାଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଶୁଖିଗଲା। They would not allow the postman to deliver his letter to him. ସେମାନେ ଏପରିକି ଡାକବାଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାକ ବା ଚିଠିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ୱାଜ୍ ନାଓ ଇନ୍ ରିଏଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ବାସ୍ତବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। When the corn was ripe in the field, he had to get workers from another part of the country for harvesting it. Means ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ପାଚିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ଅମଳ ନିମିତ୍ତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। The government had to send 900 soldiers to protect these workers from the people. ସରକାର 900 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ସେହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ପଠାଇଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଡ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରବଲ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। So then we have the word boycott means ତେଣୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମେ ବୟକଟ୍ ବା ବର୍ଜନ ଶବ୍ଦକୁ ପାଇପାରିଛୁ। To boycott someone is to treat him as poor means ଜଣକୁ ବାସନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥ ତାକୁ ବିଚରା କରିଦେବା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ୱାଜ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ସୋ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏରେ ଦେଇଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ହୁ ଡିସ୍କଭର କଙ୍ଗାରୁ। ତ ତାର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜେମ୍ସ କୁକ୍, କଲମ୍ବସ୍, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଜେମ୍ସ କୁକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ଦ ୱାର୍ଡ କଙ୍ଗାରୋ ଇନ୍ ନେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମିନ୍ସ ତାର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ବିରେ ଦେଇଛି ଏନ୍ ଏନିମଲ୍ସ ଅଫ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସିରେ ଦେଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଏନିମଲ୍ସ, ଡିରେ ଦେଇଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତ ଆମେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଛୁ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ରିଆରେଞ୍ଜ ଦ ଜମ୍ବଲ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଟୁ ମେକ୍ ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଇଛି କିଛି ୱାର୍ଡସ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଦେଇଛି, ତ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପକ୍ସ ଟୁ ୟୁଜିଂ କଙ୍ଗାରୋଜ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ସର୍କସ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଟ୍ରେନର୍ସ। ତ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସର୍କସ୍ ଟ୍ରେନର୍ସ ସମଟାଇମ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ କଙ୍ଗାରୋଜ୍ ଟୁ ବକ୍ସ ୟୁଜିଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ। ଏଟା ହେବ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ଦେଇଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଇଟ୍ ମେନଲି ଦେ। ତ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦେ ଇଟ୍ ମେନଲି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ତ ତୁମେ ସେଥିରୁ ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ ବାହାର କରିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜେମ୍ସ କୁକ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଫେମସ୍ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆମେରିକାନ୍। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ଫଲ୍ସ ହେବ। ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜେମ୍ସ କୁକ୍ ହେଉଛନ୍ତି 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍। ତ ଏଠାରେ ଟ୍ରୁ ଅଛି, ତ ଏଟା ଫଲ୍ସ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ବେବି କଙ୍ଗାରୁଜ୍ ଆର୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ବାଇ ଦ ଫାଦର ଇନ୍ ଏ ପକେଟ୍ ସ୍କିନ୍। ତ ଏଟା ଫଲ୍ସ ହେବ, କାହିଁକି ନା ମଦର କଙ୍ଗାରୁ କ୍ୟାରିଡ୍ କରେ
तांको पिलामानकु ता पॉकेट रे बा स्किन पॉकेट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 द बेबीज व्हेन बोर्न आर इच ओनली अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। एटा आमे जानछु बेबी जतले तांको कंगारू छुआ जन्म हुए 2 सेंटीमीटर लंबा होइताय तो एटा ट्रू होबो।